अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट असद फ्रॉम दुबई। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ट्रैवल, टूरिज़म, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। अभी हम मज़ीद सेगमेंट्स इस चैनल पे ऐड करने जा रहे हैं कि जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री, बिज़नेस एंड इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। तो इसी सीरीज़ को लेकर हम सबसे पहला व्लॉग मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि हम उन कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो पास्ट में बहुत बड़ी थी और अभी उनकी क्या सिचुएशन रह गई है। पहले वो बहुत बड़ी एम्पायर्स थी, अभी छोटी छोटी कंट्रीज़ में वो डिवाइड हो गई हैं। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इफ़ यू लाइक, योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक मैटर्स। आई विल सी यू टू द अदर साइड। सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं मंगोलिया। आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ये अभी इसका करंट मैप है। और अभी आप देखिए कि ये सल्तनत सेंट्रल एशिया से लेके बिल्कुल वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप तक और इधर से सब कॉन्टिनेंट तक, हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तक ये सल्तनत फैली हुई थी। और ये ऑलमोस्ट 1206 से लेके 1368 तक, मोर देन 150 ईयर्स। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया को बने हुए मोर देन 70 ईयर्स हुए हैं, लेकिन ये वाली सल्तनत मोर देन 150 ईयर्स तक यहाँ पे रही। और ये बहुत बड़ी एक फेमस सल्तनत थी। और आपको पता होगा, मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि चंगेज़ ख़ान, कुबलाई ख़ान, हलाकू ख़ान, ये सारे के सारे मंगोलिया से थे। कॉन्टिनेंट में जो मंगोल्स आए थे वो अपने आप को मुग़ल एम्पायर कहते थे, लेकिन मैं उनको मुग़ल एम्पायर, उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट राय रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, जिस तरह आप पर्शियन एम्पायर का ले लें, रोमन एम्पायर ले लें, चाइनीज़ एम्पायर ले लें, तो ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, ये इनकी सिचुएशन ये होती थी कि ये अपना जो इनका मेन कंट्री था उससे बेस करके तो वो पूरी अपनी दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे एरियाज़ में जाके अपनी सल्तनत की एक्सपेंशन करते थे। लेकिन ये जो मुग़ल एम्पायर, इसको इसलिए एम्पायर नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के कंट्री से, अफ़गानिस्तान के रास्ते से सब कॉन्टिनेंट में आए और यहीं पे रह गए। उन्होंने जो अपनी वो बेस थी वो इसलिए छोड़ दी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह के सबसे पहली सल्तनत आप कह सकते हैं कि पर्शियन एम्पायर थी, जिसको साइरस भी कहा जाता था। और उसके बाद फिर रोमन आ गए, फिर उसके बाद बहुत सारी सल्तनतें उस्मानिया, जिसका हम बाद में अभी जिक्र करने वाले हैं टर्की के सेगमेंट में। तो ये बड़ी बड़ी जो सल्तनतें थीं, ये अपने मेन कंट्री को बेस करती थी और उसके बाद फिर अपने दूसरे एरियाज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपनी उस एम्पायर की एक्सपेंशन करती थी। तो ये था मंगोलिया। हम डिस्कस करेंगे टर्की को। टर्की का आप करंट मैप देखिए, इट इज़ जस्ट इन द मिडल ऑफ एशिया एंड यूरोप। और अभी आप मैप देखिए ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर ऊपर सेंट्रल यूरोप से लेके पूरे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक ये इसका एरिया फैला हुआ था। और ये स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 1300 में और 1923 तक ऑलमोस्ट मोर देन 600 ईयर्स ये इतनी बड़ी सल्तनत यहाँ पे रही। और 1923 में भी इसलिए ख़त्म हो गई कि वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की और ओटोमन एम्पायर ने हारी हुई साइड का साथ दे दिया था। तो इसके बाद यूरोपियंस ने, जो उसके ज़ेर तसल्लुत इलाके थे, तो उसमें फिर उनकी कॉलोनीज़ बन गई। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक और बड़ी दिलचस्प बात को। टर्की के हवाले से एक और बात कि आजकल एक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल बहुत फेमस है, पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। मोर देन टर्की, पाकिस्तान और इंडिया में वो देखा जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा फेमस हुआ है। तो अर्तुगरुल जो था उसको सल्तनत उस्मानिया का बानी कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अर्तुगरुल जो थे वो काई कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। एक कबीला था टर्की में काई, और वो भेड़ और बकरियाँ वगैरह पालता था। और एक बार अर्तुगरुल किसी जंगल में जा रहे थे और उनकी मुलाकात एक सूफिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो सूफीज़म से बिलोंग करते हैं। तो उनके लीडर थे इब्न अरबी, बहुत बड़े फेमस हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, उनका एक बड़ा नाम है। तो वो उनसे उनकी मुलाकात हो गई। तो इब्न अरबी एक बहुत विजनरी इंसान थे। उन्होंने अर्तुगरुल को देखा और उनसे पूछा कि आपको कितने कंट्रीज़ के नाम आते हैं। तो उन्होंने बता दिया, मुझे ये नाम आता है, ये नाम आता है। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि और भी आपको कोई नाम आते हैं। तो फिर उन्होंने मक्का, मदीना
اور ایجپٹ اور سیریا کا نام بھی لے دیا. تو پھر ابن عربی نے کہا کہ یہ سارے کے سارے آپ کے ہوئے. تو ارطغرل جو ہے وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا اور اس کے پاس اس ٹائم اپنے گھوڑے کا چارہ بھی نہیں تھا. لیکن وقت نے دکھایا کہ اس ابن عربی کی بات کتنی سچ ثابت ہوئی اور کچھ ہی عرصہ کے بعد پوری کی پوری سلطنت عثمانیہ جو تھا وہ ارطغرل کے اولاد نے اس پر قبضہ کیا ان سارے ایریاز کے اوپر. اور سلطنت عثمانیہ کو سلطنت عثمانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کے بیٹے تھے عثمان، جو انہوں نے تو اتنے زیادہ فتوحات نہیں کی، انہوں نے زیادہ کوئی ایکسپینشن نہیں کی ایریاز میں، لیکن ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ جو کنٹریز تھے وہ سلطنت عثمانیہ میں لے کر آئے. تو پھر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا نام دیا اپنے باپ کے نام پر، اور جو اوریجنل بنیاد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور نے رکھی، اور خان نے، لیکن جو سٹارٹ لیا تھا وہ ارطغرل نے لیا تھا. تو میں نے سوچا کہ ٹرکی کے حوالے سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ارطغرل کی بات بھی اس میں ایڈ کر دی جائے. تیسرے نمبر پہ ہم جس کنٹری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرمینیا. ابھی آپ دیکھیے کہ آرمینیا کا کرنٹ میپ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ بالکل ٹرکی کے پڑوس میں ہے، اور یہ آلموسٹ 330 BC سے لے کے 428 AD تک، لائک بیفور کرائسٹ اینڈ آفٹر ڈیتھ، مور دین 700 ایئرز تک یہ ایک بہت بڑا کنٹری رہا ہے، کہ جس میں ٹرکی کے کچھ علاقے شامل تھے، آج کے آذربائیجان، جارجیا، یورپی یونین کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل تھے. ایون کہ ایران اور عراق کے علاقوں تک یہ اتنا ایک بڑا ملک یہ پھیلا ہوا تھا. ایون کہ یروشلم بھی آرمینیا کے انڈر آ رہا تھا. یہ اتنا بڑا کنٹری تھا، اور یہ پہلی وہ کنٹری ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ریلیجن سٹیٹ بولا. یہ انہوں نے کرسچینٹی ایز اے ریلیجن سٹیٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں، مور دین 58 مسلم کنٹریز ہیں، اور بہت سارے کرسچن سٹیٹس بھی ہیں، لیکن آرمینیا واز دی فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائزڈ ایز اے فرسٹ ریلیجن سٹیٹ. چلتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف، اور ہم ایک کنٹری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے برونائی. برونائی اگر آپ میپ میں اس کو تلاش کریں گے تو وہ بالکل چھوٹا سا ہے، آپ کو تلاش کرنے سے ہی ملے گا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آلموسٹ 1368 سے لے کے 1888 تک یہ بہت بڑا کنٹری رہا ہے. اور اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، ایون کہ فلپینز کے کچھ ایریاز بھی اسی کے اندر شامل تھے، اور یہ ایک بہت بڑی سلطنت یہاں پہ اس ایریا میں رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر بہت سارے کلیشز آنا شروع ہوئے، اور جب یورپینز یہاں پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جانے لگے تو یہ برٹش پروٹیکشن میں چلے گئے. اور ابھی جو برونائی ہے یہ ابھی ایک مسلم سٹیٹ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو کیپٹل تھی، اور ان کی جو کنگڈم ہے آج بھی وہ کنگڈم ہی ہے، اور جو کنگڈم ہے یہ ان کا کیپٹل تھا، اور ابھی صرف وہی کیپٹل جو ہے وہ ابھی کنٹری رہ گیا. فرینڈز، یہ تھے کچھ کنٹریز کے جو بہت بڑے تھے اور ابھی بہت چھوٹے رہ گئے ہیں. ان کنٹریز کی لسٹ تو بہت لمبی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف دی ورلڈ، لیکن ہم نے کچھ کنٹریز اس میں سے سلیکٹ کیے ہیں. اگر ہم سب کا تذکرہ کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ویڈیو ضرور پسند کی ہوگی، یہ نیو سیگمنٹ جو ہم نے ایڈ کیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا. اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے. آئی ول سی یو ود اندر ولاگ. بائے بائے فار ناؤ.